बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ियाउल कुरान चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको एक बात का डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कुरान पाक में मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र मुख्तलिफ जगह पर अलग अलग मिलता है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 70 यहूदियों की मौत का जिक्र किया था, तो उनके दोबारा जिंदा किए जाने का जिक्र सूरह अराफ में आया है। यानी वाक़या पूरा एक ही है, पर उसके कुछ हिस्सों का जिक्र कुरान पाक में आगे चलकर किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कुरान पाक को एक तरतीब के साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए जिस वाक़या के रिलेटेड जो भी आयत हम आगे चलकर देखेंगे उसको टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। और मैं रिमाइंडर के लिए आपको अपनी वीडियोस के रेफरेंसेस भी दूंगा। वैसे तो मैं एक पर्टिकुलर वाक़या को पूरे कुरान पाक से एक जगह पर इकट्ठा करके एक तफसीली वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उससे वीडियो एक तकरीर की शक्ल इख्तियार कर लेगी जो कि घंटों तक लंबी हो सकती है, क्योंकि फिर एक पर्टिकुलर वाक़या को पूरे बैकग्राउंड और रीजंस के बगैर बयान करना कुरान पाक जैसी इमारत में खयानत करने वाली बात हो जाएगी, और जो कि सरासर गुनाह है। यही वजह है कि मैं कुरान पाक को आयत बाय आयत एक सीक्वेंस के साथ लेकर चल रहा हूँ, ताकि किसी भी आयत में कोई भी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मिस ना हो जाए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 57 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा नाज़िल किया और कहा कि जो पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें दी हैं इन्हें खाओ, और याद रखो कि उन्होंने हम पर जुल्म ना किया बल्कि वो अपनी ही जानों पर जुल्म करते थे। अब देखिए, यहाँ ये वाक़या बनी इसराइल के इब्तदाई दिनों का है, जब वो मिस्र से निकलकर सहराए सीना में पहुंच गए थे। इनको गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने बादलों का साया इन पर किए रखा, जिससे सूरज की डायरेक्ट रोशनी इन पर नहीं पड़ती। फिर इसके बाद इनके पास कोई काम काज नहीं था, तो इनको जिंदा रखने के लिए खुराक का इंतजाम भी बहुत जरूरी था। तो अल्लाह ताला ने मनो सलवा जैसी नेमतें इन पर नाज़िल की। मन शहद जैसी एक चीज को कहते हैं जो कि शहद की जैसी ही मीठी होती है, और ये ओस या शबनम की तरह दरख्तों के पत्तों पर गिरती थी। और सलवा बटेर जैसे परिंदों को कहते हैं जो कि बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता था। एक लंबे अरसे तक बनी इसराइल इसी खुराक से मुस्तफिद होते रहे, और ये दोनों चीजें इनकी मुकम्मल खुराक थी। मीठी चीज यानी कार्बोहाइड्रेट्स और सलवा यानी प्रोटीन। और अल्लाह ताला की तरफ से इन पर खाने पीने की भी कोई पाबंदी नहीं थी, जैसा कि इस आयत में बयान हुआ है कि हमने जो पाकीज़ा चीजें तुम्हें दी हैं इन्हें खाओ। एक लंबे अरसे तक ये लोग एक ही खुराक पर मुनहसर थे, तो तंग आकर ये लोग कहने लगे कि हमें एक ही खाना बार बार क्यों मिल रहा है, हमें लहसुन प्याज और तरकारियां वगैरह भी चाहिए, जिसका जिक्र 61 नंबर आयत में आया भी है। तो यही वो नाशुक्री थी जिसकी बिना पर इन्होंने अपना वो रिज़्क़ का दरवाजा भी बंद करवा लिया, और ये वाकई इन्होंने अपने आप के ऊपर ही जुल्म किया था। अल्लाह ताला को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बेनियाज है, हर चीज से बालातर है। याद रखें कि वो अगर नेमत देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसके देने और लेने में ही इंसान की आजमाइश होती है कि इंसान उसका शुक्रगुजार किस हद तक बनता है। وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ और याद करो जब हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और इसमें जहां से चाहो खूब खाओ, और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना और कहना हित्ता तुम, यानी ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तो हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे और नेक लोगों को हम मजीद नेमतें देंगे। अब ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद का वाक़या है। जिस बस्ती में इन्हें दाखिल होने का कहा जा रहा है वो बस्ती इन्होंने हज़रत यूशा बिन नून की क़यादत में फतह की थी। कैसे फतह की थी ये बात भी जरा डिटेल से समझ लें। आगे चलकर कुरान पाक में एक और भी वाक़या का जिक्र आएगा जिससे हम बाद में डिस्कस करेंगे। उस वाक़या के मैं कुछ अहम पॉइंट्स आपको बता देता हूँ ताकि ये वाक़या आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। हज़रत मूसा का प्लान था कि फ़लस्तीन को फतह किया जाए और बनी इसराइल को वापस वहीं आबाद किया जाए जहां से ये लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बुलाने पर निकले थे। तो इन लोगों को फ़लस्तीन में मौजूद हुकूमत के खिलाफ जंग करने का कहा गया, तो इन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाकर जंग करो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, जब फ़लस्तीन फतह हो जाएगा तो हम लोग आ जाएंगे। तो इस इनकार के सबब इनको ये सजा मिली कि सहराए सीना में ये लोग 40 बरस तक भटकते रहे, और इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी विसाल हो गया।
اس کے بعد ان کی اگلی نسل آئی جن کی قیادت حضرت یوشع بن نون نے کی۔ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے اور جانشین بھی تھے، اور ان کو نبی ہونے کا بھی مقام حاصل ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل ہی وہ واحد قوم تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بنی اسرائیل چونکہ غلامی سے آزاد ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کی ذہنیت بھی غلامی والی ہی تھی، جو کہ انہیں کسی بھی قسم کی جنگ کرنے سے روکتی تھی۔ ہر چیز انہیں بیٹھے بٹھائے مل رہی تھی، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑ رہی تھی۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جنگ کرنے کا کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن ان کی اگلی نسل ایسی گھٹیا سوچ سے کسی حد تک آزاد تھی، مگر سرکشی اور شیطانیت کا عنصر ان میں بھی پایا جاتا تھا۔ خیر، انہوں نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جس علاقے کو فتح کیا اس کا نام یریحو یعنی جریکو ہے۔ یہاں آپ کو حضرت یوشع بن نون کا ایک معجزہ بتاتا ہوں جو کہ احادیث میں بھی کوڈ ہوا ہے۔ حضرت یوشع بن نون جب فلسطین میں جہاد کر رہے تھے تو اس جہاد کے دوران تقریباً مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور فلسطین شہر فتح ہونے کے بہت ہی قریب تھا۔ حضرت یوشع بن نون نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کچھ دیر کے لیے سورج کو روک دے تاکہ شہر فتح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور سورج کو اس وقت تک کے لیے روک دیا گیا جب تک فلسطین فتح نہیں ہوا، اور اس معجزے کی تصدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی ہے۔ خیر، جب جریکو فتح ہوا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ شہر میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، مطلب سر جھکائے ہوئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب مکہ فتح کیا تھا تو وہ بھی بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک حالت سجود میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک اس جانور کے سر کے ساتھ ٹکرا رہی تھی جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے۔ ان کو حتتن کہتے ہوئے داخل ہونے کا اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ابھی بھی یہی ارادہ تھا کہ وہ ان کو معاف کر دے، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی آفر کروائی گئی کہ تم لوگوں میں سے جو نیک لوگ ہوں گے انہیں ہم مزید نعمتیں بھی دیں گے۔ اب اس شہر کی سرزمین چونکہ بہت سرخیز تھی تو انہیں ہر طرح کی کھلی آزادی تھی کہ جس طرح سے چاہو کھاؤ پیو۔ اب جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس قوم میں غلامی والی سوچ نہیں تھی مگر شیطانیت اور سرکشی کا عنصر ان میں بھی پایا جاتا تھا، تو انہوں نے بھی شہر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے بالکل الٹ کام کیا جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر اس اکڑ کی بھی سزا ملی انہیں جو اکڑ انہوں نے شہر میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی۔ اب انہوں نے کیا الٹ کام کیا تھا اور انہیں کیا سزا ملی تھی یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایسی ہی اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔